बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, क्या उनके भतीजे को, भाई के बेटे को किसी ताल्लुक की वजह से सीएसएस में आसानी से एंट्री मिल गई या नहीं? वो मेरिट पर हैं, मुकम्मल मेरिट पर हैं, और उनके मामले में भी जिस तरह बाकी कैंडिडेट्स के मामले में मेरिट होता है, मेरिट को फॉलो किया गया है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये जो फौजी अफसरान सिविल सर्विस का हिस्सा बनते हैं, उस सिलसिले में जब नोटिफिकेशन आ गया, 10 अफसरान के नाम आ गए, उनमें उनके भतीजे का भी नाम था। उसकी खबर एक मैगजीन ने दी और उसके बाद एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। तमाम की तमाम मैं आपके सामने रख देता हूं। ये सबसे पहले वो लिस्ट है जो आप देख रहे हैं। इस लिस्ट के मुताबिक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट है। लिखा हुआ है प्रेस रिलीज, इंडक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स AFOS into civil service in respect of competitive examination 2024। अब इसमें लिखा हुआ है the commission conducted psychological assessment and vivawas of armed forces officers consequently following 10 thus officers have been recommended for allocation in groups/services mentioned against each in respect of CSS competitive examination 2024। फिर इसमें सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, मेरिट नंबर है, और फिर नेम ऑफ ऑफिसर, फोर्स, डोमिसाइल, कोटा, एलोकेटेड ग्रुप और सर्विस। अब इसमें आप देखिए तो आपको ये 10 नाम नजर आ रहे हैं जो शुरू होते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट तलहा हसीब से, पाकिस्तान एयरफोर्स। इनका डोमिसाइल KPK का है और ये गए हैं PAS। इसके बाद कैप्टन यासिर हमीद हैं, आर्मी से इनका ताल्लुक है, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। कैप्टन हमजा ताहिर शाह हैं और आर्मी से इनका ताल्लुक है, पंजाब से इनका ताल्लुक है। PSP पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। फिर कैप्टन इम्तियाज़ हुसैन हैं, आर्मी से ताल्लुक है, सिंध से ताल्लुक है, और फिर उसके बाद ये भी PSP में गए हैं। फिर उसके बाद कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम, ये रोल नंबर 5 है, और इनका जो मेरिट में नंबर है वो नंबर है 9, और आर्मी से इनका ताल्लुक है, पंजाब से इनका ताल्लुक है। ये गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नंबर 5। ये कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ये भतीजे हैं। इस सिलसिले में नेटिव मैगजीन ने एक खबर दी और खबर देकर ट्विटर पे सवाल किया, और सवाल किया कि क्या ये मेरिट पर आए हैं या अकरबा परवरी का, नेपोटिज्म का नतीजा है। अब इन्होंने खबर क्या दी, मैं आपको नेटिव की वेबसाइट से खबर बता रहा हूं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के ताकतवर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के भतीजे कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम को मुल्क की सिविल सर्विस में शामिल कर लिया गया है। यह ऐलान वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एक प्रेस रिलीज में किया गया। यह प्रेस रिलीज मैंने आपको बताई, आप इसको देख भी रहे हैं। यह ऐलान 22 अक्टूबर 2025 को FPSC की वेबसाइट पर जारी किया गया, जिसमें 10 फौजी अफसरान के नाम शामिल हैं जिन्हें CSS इम्तिहान 2024 के तहत मुख्तलिफ ग्रुप्स में तैनात किया गया है। पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम को पंजाब के कोटा के तहत पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अफसरान को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, 3 को पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और 2 को फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में रखा गया है। मुंतखब होने वालों में कैप्टन यासिर हमीद और इन सब के नाम हैं। फिर कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान बिन कासिम, इनका नाम है, कौन है ये बताया गया। नेटिव वॉइसेस के पास मौजूद और तस्दीक शुदा फैमिली सर्टिफिकेट, फैमिली ट्री के मुताबिक कैप्टन सैयद अब्दुर्रहमान जनवरी 1999 में पैदा हुए। इस हिसाब से ये कुछ 26-27 बरस के बनते हैं। वो सैयद कासिम मुनीर के बेटे हैं जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के भाई हैं।
सैयद आसिम मुनीर के वालिद का नाम सैयद सरवर मुनीर और वालिदा का नाम सैयदा राफिया सुल्ताना है। उनके 5 बच्चे हैं, सैयद कासिम मुनीर, सैयद हाशिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर, उसके बाद उज़मा शाह और अजरा तबस्सुम। कैप्टन सैयद अब्दुल रहमान सैयद कासिम मुनीर के साहबजादे हैं। ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसमें बात की गई है कि गुज़श्ता चंद बरसों में फौजी अफसरान की जो सिविल जॉब्स हैं उनमें बढ़ती हुई शमूलियत। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान में ये रुझान तेजी से बढ़ा है कि फौजी अफसरान को सिविल ब्यूरोक्रेसी और आला सरकारी ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान जो इस वक्त पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए के चेयरमैन हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद जो कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के चेयरमैन हैं, इन कई साबिक फौजी अफसरान में शामिल हैं जो अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज हैं। ये हमारे यहाँ एक डिबेट रहती है, इस वक्त भी है। बड़ी तादाद में ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हैं और सिविल ओहदों पर मौजूद हैं। कुछ केसेस में ये भी होता है कि रिटायर होने से पहले ही ऐलान हो जाता है कि रिटायर होंगे तो इस ओहदे पर आएंगे, पहले से बता दिया जाता है। ये केस है। मैं आपको बता रहा था एक बड़ी दिलचस्प बहस हो रही है। बहस क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। जब नेटिव ने इसको ट्वीट किया तो नेटिव के उस ट्वीट के नीचे द नेटिव वॉइसेस ने ट्वीट किया, लिखा नेपोटिज्म और मेरिट, कैप्टन सैयद अब्दुल रहमान बिन कासिम, nephew of Army Chief Sayyid Asim Munir, has been inducted into a top civil service post in Pakistan's administrative services amid the military's expanding footprint in civil administration. अब इस पर जो लोगों के 10 कमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, वो आम सारिफ क्या कहते हैं। जैसे एक सारिफ हैं फिजा उरूज, उनका कहना है कैप्टन सैयद अब्दुल रहमान कासिम की सिविल सर्विस में शमूलियत मुकम्मल मेरिट और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हुई है। इस पर प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। ये कोई नई बात नहीं बल्कि एक पुराना और शफाफ तरीका है जिसके तहत पाक फौज, बहरिया और फिजाइया के 10 अफसरान हर साल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हिस्सा बनते हैं। याद रहे, ये जो अब्दुल रहमान इनकी बात हो रही है कि वो जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से 6 साल पहले कमीशन हासिल कर चुके थे। झूठे प्रोपेगेंडे करके दुश्मनों से दाद लेने वालों को हमेशा मुंह की खाना पड़ती है। अच्छा, फिर उसके बाद एक अकाउंट है, उनका अकाउंट का नाम ही पाकिस्तान आर्मी है। उनकी जानिब से कहा गया पीटीआई का नया प्रोपेगेंडा बेनकाब, हर साल तीनों अफवाज से सिर्फ चंद अफसरान मुकम्मल मेरिट और एफपीएससी के शफाफ अमल से सिविल सर्विस में शामिल होते हैं। यही इंटरव्यू पैनल, यही मयार, कोई रियायत नहीं। कैप्टन अब्दुल रहमान बिन कासिम के बारे में प्रोपेगेंडा महज झूठ है। उन्होंने फौज में कमीशन फील्ड मार्शल की कमान से 3 साल पहले हासिल किया था। फिर एक साहब चौधरी शाहिद महमूद, ये नून लीग के लिए बड़ा लिखते हैं। इन्होंने लिखा तीनों मुसल्लह अफवाज से शॉर्टलिस्ट किए गए कमीशन अफसरान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के उसी इंटरव्यू पैनल के सामने पेश होते हैं जहां बाकी उम्मीदवार भी पेश होते हैं। यह अफसरान तीनों मुसल्लह अफवाज और हर सूबे के कोटे के हिसाब / तनासुब से सिविल सर्विस एक्ट 1993 के मुताबिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पुलिस सर्विस पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं। फिर ताहिर मुगल PMLN, इनके अकाउंट में लिखा हुआ है, अज़मा बुखारी के साथ होते हैं। इन्होंने लिखा पीटीआई का नया प्रोपेगेंडा बेनकाब, जो चौधरी शाहिद महमूद ने लिखा था वो इन्होंने तमाम का तमाम लिख दिया है। फिर एक अकाउंट है अरूज खान, उन्होंने लिखा ये पूरा निज़ाम आईनी और कानूनी दायरे में है। सिविल सर्विस एक्ट 1993 के मुताबिक तमाम तैनातियां इसी कानून के तहत की जाती हैं और अफसरान की सीनियरिटी उनके सिविल सर्विस में शमूलियत के दिन से शुमार होती है। शफाफियत ही इसकी बुनियाद है। पीटीआई झूठ बोल रही है। पीटीआई का एक और झूठा बयानिया। फिर एक साहब इमरान शाहीन, ये PMLN के लिए बड़ा लिखते हैं सोशल मीडिया पर। इन्होंने कहा क्या FPSC के रूल्स और कानून तोड़कर उसे इंडक्ट किया गया। CSS केडर में मुसल्लह अफवाज का कोटा अयूब खान दौर से चला रहा है, जिसके लिए पैनल इंटरव्यू में नंबर लेना और पोजीशन हासिल करना लाजिम है। अब भतीजा होना क्या जुर्म हो गया, सवाल किया इन्होंने। बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो मुझे कम नजर आ रहे हैं वैसे, जिन्होंने इस पर जवाब दिया। जवाब देने वाले ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने इलेक्शन भी चोरी किया था, नून लीग के साथ है, इमरान खान के साथ जो हो रहा है, पीटीआई वाले ये बातें कर रहे हैं। और तमाम की तमाम चीज़ें जो इसमें मुझे नज़र आ रही हैं इस वक्त वो हैं, ये सब कुछ बिल्कुल मेरिट पर हुआ है।
ایوب خان کے دنوں سے یہ ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ایوب خان کے دور میں پالیسی شروع کی گئی تھی اور پھر ضیاء الحق کے دنوں میں اس پالیسی میں کچھ تبدیلی مزید کی گئی. دیکھیے جب CSS کا امتحان ہوتا ہے تو آپ نے 12ویں فیل فلم دیکھی ہے، تو اس فلم میں آپ نے دیکھا ہے وہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے اور اس کے ساتھ دیگر کینڈیڈیٹس کتنی محنت کرتے ہیں، جا کے بنتے ہیں CSS آفیسر. غالباً ہمارے ایک ڈرامہ بنا تھا ابھی ریسنٹلی، زندگی گلزار ہے، سنم سعید اس میں CSS آفیسر بنتی ہیں، فواد خان اور سنم سعید کا ڈرامہ تھا. تو کوئی بھی عام کینڈیڈیٹ CSS آفیسر بننے کے لیے امتحان کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، انٹرویو کے مراحل سے گزرتا ہے، اور پھر جا کر وہ کوئی ہر سال 15-16 ہزار افراد امتحان دیتے ہیں اور ان میں سے کوئی 200-250 افسران جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں CSS آفیسرز. یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے ایک امتحان پاس کر چکے ہوتے ہیں، آرمی کی ٹریننگ دے چکے ہوتے ہیں، تو ان کے اپنے ایک انٹرنل پروسیس کے بعد 10 افسران کو یہاں بھیجا جاتا ہے. یہ مقابلے کا امتحان نہیں دیتے، یہ صرف زبانی کا امتحان ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہوتی ہے، اس سے گزرتے ہیں. اور میں نے ایک فوجی آفیسر دوست ہیں، ان سے اس سلسلے میں معلوم کیا تھا، تو میں نے کہا یہ جو 10 بھیج دیے جاتے ہیں، کیا ان میں سے کبھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لوگوں نے کسی کو واپس بھی بھیجا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے بھیج دیا، آپ کے معیار کے مطابق یہ سول سروس میں آ سکتا ہے، ہمارے معیار کے مطابق نہیں آ سکتا، واپس لے لیجئے. تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی نون کیس ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا میرٹ بہت اسٹرانگ ہے، تو جو ہم بھیجتے ہیں وہ قبول کر لیا جاتا ہے. یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو ان کے کیس میں سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل میرٹ کے مطابق ہے، ہونا چاہیے میرٹ کے مطابق. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آرمی آفیسر وہ آرمی چھوڑ دے لیٹ سے 5 سال بعد، کیونکہ جن کی سروس کی مدت ہو چکی ہو 5 سال اور 10 سال سے کم ہو، 5 سال سے کم نہ ہو، 10 سال سے کم ہو، یعنی 10 سال کے بعد نہیں شامل کرتے، تو 5 اور 10 کی ونڈو ہے، اس میں سے لوگ نکل کے یہاں جا سکتے ہیں. جیسے یہ گئے ہیں، ان کو 6 سال ہو گئے تھے. تو اگر کوئی ریٹائرمنٹ لے چکا ہو، لیٹ سے کیپٹن کے عہدے پر ریٹائرمنٹ لے چکا ہو، اور پھر وہ جائے گا CSS کے امتحان میں، تو وہ مقابلے کے تمام امتحانات وغیرہ دے گا، اور دینے کے بعد پھر وہ آئے گا یہاں پر. ان کے کیس میں یہ معاملہ ذرا سا مختلف ہوتا ہے. تو ایک یہ معاملہ ہے، بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا. سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ بالکل میرٹ پر ہے. بہرحال اگر آپ آرمی چیف کے بھتیجے ہوں تو ظاہر ہے کہ بات بہت زیادہ ہوگی، آپ بھلے میرٹ پہ آ جائیں، بخشے گا کوئی نہیں، کہیں گے نہیں جی چونکہ آرمی چیف کا بھتیجا ہے اس لیے آ گیا، ورنہ کیسے آ سکتا تھا. 10 لوگ آتے ہیں، ان میں ہو بھی سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آرمی چیف کے بھتیجے اس لیے آ گئے ہوں، وی نیور نو، بٹ پھر کہا ہی جاتا ہے کہ اس لیے ہو گیا. اس کے بعد معاملہ عرفان کا، بہاولپور کا عرفان. آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں نوجوان کی، بچہ ہے، یہ پہلی بار بہاولپور سے کراچی آیا، اپنے رشتہ داروں کے گھر کراچی گھومنے آیا. جب کراچی آیا تو یہ عائشہ منزل پر کراچی پر، جہاں مکہ چوک 90 MQM کا مرکز، بالکل وہاں مکہ چوک پر بڑی داخل ہوتے ہی عائشہ منزل سے تو لیفٹ پہ بڑی دکانیں ہیں، آغا خان ہاسپٹل جو چھوٹا والا ہے اس کے سامنے، اور وہاں بڑا مشہور ناشتے کا مرکز ہے. تو یہ وہاں ناشتہ کرنے آیا اپنے دوستوں کے ساتھ. اس کے بعد یہ بچہ وہاں ویڈیو بنانے لگا. پولیس نے مشکوک جان کے اس کو گرفتار کر لیا، اس کے ساتھ اس کے دوستوں کو بھی لے گئے. اور پھر اس کے بعد ان کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ اس کی پولیس حراست میں موت ہو گئی. اس کو پولیس کے مرکز سے فون آیا ان کے رشتہ داروں کو کہ آ جائیے، آ کر لے جائیے. وہاں پر دیگر رشتہ دار تھے. آپ یہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا، ان روتے ہوئے نوجوانوں کو، ان بچوں کو، یہ بتا رہے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے مارا تھا، ڈنڈوں سے مارا تھا، لاتوں گھوسوں سے مارا تھا، مکوں سے مارا تھا، ٹھیک ٹھاک مارا تھا. اب میں یہ جو ایکسپریس کی خبر آپ کو دکھا رہا ہوں، اس خبر کو اگر آپ دیکھیں تو اس خبر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب لاش کا جائزہ لیا گیا ہے تو چوٹوں کے نشان موجود ہیں اور تشدد ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے. ایک نوجوان تو روتے ہوئے یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب مار دیا تو پولیس والے ہم سے یہ پوچھنے لگے کھانا کھاؤ گے. یعنی اسے بڑا دکھ ہے کہ پہلے مار ڈالا، اس کے بعد ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کھانا کھاؤ گے. پولیس نے اس قدر بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے. پولیس نے لواحقین کو بلایا اور بلا کے بتایا کہ یہ ہو گیا ہے. لواحقین نے بڑا مظاہرہ کیا پولیس کے مرکز کے باہر اور کہا انصاف چاہیے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس معاملے میں پولیس یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، کوئی تشدد نہیں ہوا ہے. میری اس معاملے میں ایک دوست ہیں، ان سے بات ہوئی.
میں نے اس خبر کو ان تک بھیجا اور بتایا کہ مجھے مزید اس پہ موقف چاہیے. سورس ہیں, انہوں نے کہا کہ معاملہ سیریس ہے, ابھی دیکھ رہے ہیں, کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوا ہے, لیکن کیس کافی بڑا ہے, معاملہ بگڑا ہوا ہے. اب اس بگڑے ہوئے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو پولیس کیا بتا رہی ہے. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تشدد سے موت نہیں ہوئی, بچہ ہے, نوجوان ہے. اس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دل کا دورہ پڑنے سے چلا گیا. اور ایس ایس پی صاحب SIU کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لواحقین سے مکمل تعاون کرنا چاہتے ہیں. اگر لواحقین چاہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم اپنی مرضی سے کروائیں اور اپنا آفیسر شامل کریں, اس میں ایک ڈاکٹر شامل کریں, تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. پھر اس کے بعد وہ ہم سے تفتیش میں کچھ اور چاہتے ہیں, ہم ان کی تسلی کروانے کے لیے وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. اس بچے کو دل کا دورہ پڑ گیا, ہم نے کوئی تشدد نہیں کیا. اور ایکسپریس کی خبر یہ بتاتی ہے کہ میڈیکل کرنے والے سورسز نے بتایا تشدد کے نشانات ہیں, تشدد ہوا. لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو پوسٹ مارٹم بھی کروایا, تشدد ثابت نہیں ہوا, یہ بچہ جان سے چلا گیا ہے. ڈیفیکلٹ ٹو بلیو, بچہ ہے. اور جو لواحقین بتا رہے ہیں اس کے مطابق ایک عدد ویڈیو بنا رہا تھا. اب پولیس کا جو موقف ہے وہ موقف ذرا مجھے, میں غلط ہو سکتا ہوں اس سلسلے میں, کمزور نظر آتا ہے. اور جو آزاد انڈیپینڈنٹ خبر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ تشدد ثابت ہوتا ہے. لیکن بہرحال پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں. لواحقین کو چاہیے کہ وہ خود موجود ہوں, اور یہ جو ہے نا اس کا زمانہ ہے تو اس کو اٹھائیں, اور اٹھا کے جو لاش کی بے حرمتی نہ ہو اس کے بعد اس کے کچھ ثبوت وغیرہ حاصل کریں. پولیس سے کہیں ہمیں ثبوت چاہیے, عدالت جائیں, انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اگر پولیس غلط کہہ رہی ہے, اگر تو پولیس کو غلط ثابت کریں, بتائیں کہ ان کے پیارے کے ساتھ, اس بچے عرفان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر پولیس درست ثابت ہوتی ہے تو پھر لیٹ دا لا ٹیک اٹس ڈیو کورس. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.